Kalahati pa lang itong nakuha natin. Okay, pwede pa yan. Diba? Merienda yan, Brad. Maliliit. Ubos yan. Oh. Squalin tayo ng yan. Tapos magantay na lang tayo. 30 minutes na simula nung luto natin yan. Tingnan natin kung luto na. Wow, lambot na, no? So titingnan lang natin. Okay, luto na guys. Yummy.